पॉइंट आंसर करना नेक्स्ट क्वेश्चन तो सब हम डिस्कशन करेंगे पिला तो चैनल को भी नया प्रश्न चाहिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल में बहुत अच्छे पिला मात्र 4000 सब्सक्राइब करके जीवन जल्दी चाहिए वायुमंडल सर्वोच्च स्तरटीर नाम गैस पिला ना एक्सको एक्सकोस्फियर हम उभय यूरोप और एशिया महादेश गैस देश अवस्थित गैस देश अवस्थित भारत रूसिया चीन पोलैंड तो राइट आंसर कौन रूसिया है जो तुम राइट आंसर ठीक है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लाक्षाद्वीप डैश अवस्थित डैश अवस्थित बंगोपसागर अरब सागर लोहित सागर ना दक्षिण चीन सागर ठीक है जी राइट आंसर तुम 3 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में अरब सागर हम तुम राइट आंसर जानले पूर्वाधार पर्वतमाला उच्चतम शृंग डैश ओडिशा रे अछि डैश प्लेन देखो पूर्वाधार पर्वतमाला उच्चतम शृंग डैश ओडिशा रे देवमाली रे अछि बुझि पाइले तापर नेक्स्ट प्लेन नंबर 5 नंबर दिले प्लेन प्रथम शब्द जो संपर्क देखि तृतीय शब्द सह संपर्क शब्द को लेख प्रश्न संख्या 5 से 9 पर्यंत लिखिए ठीक अछि यूरोप उपद्वीप हला यूरोप उपद्वीप ऑस्ट्रेलिया रे कोन दिले माने नेबले ऑस्ट्रेलिया तो दिले द्वीप हला खाली यूरोप दिले द्वीप हला तापर जे दिले तो नेक्स्ट माने आख्यांश जलवायु राग्ञा मिलन हो समय हो तुम राइट आंसर तापर जे सुंदरी जुआरी अरण्य हला पियासा तुम क्रांतीय पर्णमोचन क्रांतीय पर्णमोची अरण्य हला तापर नेक्स्ट लाइन जे तुम लिखले माने 8 नंबर एशिया स्टोक हला अफ्रीका रे कोन लिखले माने साभान हला साभान ठीक अछि ना माने तापर जे नेक्स्ट लाइन तुम लिखले माने 2 मिनट नेक्स्ट मिनट माने ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ହେଲା ତ ପିଲାଟି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯେ ପିଲା ନମ୍ବର ହେଲା ଏକ ସିଂହ ଗଣ୍ଡା ଆସାମ ଏକ ସିଂହ ଏସିଆ ସିଂହ ପିଲା କୋଉଠି ରହୁଥିଲା ଗୁଜରାଟ ହେଲା ଗୁଜରାଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ତମର ପିଲାମାନେ ଚାରୋଟି ସରଳ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପାଖ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 10 ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଠିକ୍ आंसर पास ठीक है देले प्लेन फास्ट क्वेश्चन है पृथ्वीर अनुसूचित अवस्थान केउ मास होइले केउ मास प्लेन मार्च मास जनवरी मास जुलाई मास डिसेंबर मास 10 नंबर गाइडेंस प्लेन के प्लेन माने जनवरी मास होइले आले केन मिलियन देश गुडी मध्य केउ कि दक्षिण अमेरिका रे एक देश माने केनिया पेरू सुदान ने हला ना कनाडा तो गाइडेंस प्लेन के नंबर है तुम प्लेन पेरू पेरू हो तुम राइट आंसर बांग्लादेश पृथ्वीर शीतलतम स्थान केउंटे कहले साइबेरिया लद्दाख ना भेंडक ना अक्सला हला राइट आंसर के नंबर दिलाने ऑप्शन नंबर दिलाने आपन के जीवन में गोहल बोस्टक हला तापर नेक्स्ट लाइन जे तमर 13 नंबर चिलिका रे कोन पाई प्रसिद्ध चिलिका कोन बोलले पक्षी विहार व्याघ्र प्रकल्प हला हस्त प्रकल्प ना कुंभीर प्रकल्प ठीक है 13 नंबर एडिशन है जो हला पक्षी हला पक्षी रे बिलन बदला पक्षी विहार हला अब जो गोटे वाक्य उत्तर लेख हला गोटे वाक्य बिलन उत्तर लिखे पृथ्वीर बृहत्तम नदीर नाम कौन पृथ्वीर बृहत्तम नदीर नाम कौन पृथ्वीर बृहत्तम नदीर नाम बोले अमेज़न हला अमेज़न ठीक अछि तापर नेक्स्ट लाइन जे तुम मन कर माने 15 नंबर मरुभूमि काहे के अधिक उत्तर देखाते मरुभूमि काहे के अधिक उत्तर देखाते एबे उत्तर पाद मरुभूमि काहे के अधिक उत्तर देखाते मरुभूमि काहे
ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ପାଦ ବାଲିରେ ଚାଲିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ୟୁରୋପ ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ମହାସାଗର ଅଛି? ୟୁରୋପ ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ମହାସାଗର ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ହେଲା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେନ୍ ଯିଏ ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା 17 ନମ୍ବର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଥିବା ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ଗବେଷଣା ନାମ କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ ଗବେଷଣା ପିଲାମାନେ ନା 17 ନମ୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ର ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଥିବା ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଥର୍ ହବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ 19ରୁ 23 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ଦେଖିନେଲା ସହିତ ତମର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ କହି ପିଲାମାନେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବର ଦେଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି? କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି? କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲା। ଛତିଶଗଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? ଚୀନ। ଚୀନ ହେବ ହେଲା। ଚୀନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? ଭାରତର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? ଚୀନ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ 24 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଲେଖି ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ କରିକି ଆସିଛି। ଉଦ୍ଦିତମ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦିତମ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ବୃହତ ଭୌଗୋଳିକ ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଭୌଗୋଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ସମାନ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ହେଲା। ପୃଥିବୀର ତନ୍ଧନ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଆସିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏହି ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦିନି ରାତି ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଥାଏ। ପରିକ୍ରମଣରେ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। তারপরে লিখে দিলাম 31 নম্বর ଭାରତର ଉପରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିର ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଇଛି କାହିଁକି କିମ୍ବା ମାନେ ଗୋଦାବରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ମାନେ ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀ ମାନଙ୍କର ପଟୁ ଦ୍ୱାରା ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ଉଭୟ ଆନ୍ସର ପିଲା ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଲ ଦେଖିନେ ପିଲାମାନେ ତମର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଲ ଆନ୍ସର ନେଇକି ଆସିଲା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି ଆନ୍ସର ତମ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି ପିଲାମାନେ। ବାକି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ବୁଝି ପିଲାମାନେ ବାଏ। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा।